Amen. Mungu akubariki. Nasema Mungu akubariki tena. Ok, tutabeba 2 Samuel, chapitre 11. Batitusomea presque chapitre mujima. Pourquoi ça? Puisque jana ile, nous avons reçu un groupe de jeunes femmes kule ku bureau. Benas mambo ya lecture ya Bible. Bana constate akusema ke bantu bamingi abasome tena Bible. Amen, amen. Moi, je pense que c'est vrai. C'est vrai. Alors, il est fait à kusoma paka peut-être qu'à verset kamoya. Non, non. Tezi tunasoma chapitre yote mujima afin que uyue histoire vile iko. Puisque wakati ile Mungu eko naambia Josué, kama unapenda uweze mubiote bilo kunafanya, il faut que il livre de la loi ishijekarte na kinwa kyako. Amen, amen. Oui, bien sûr, nous sommes là, tout est tunasoma tunakuexpliquer, mais inapasha na we moya uyue Bible. Inapasha ile écriture ikuwe grave ndani yako. Ndio ile tafanya nguvu yako. Amen, amen. Alors, on va nous lire presque tous les chapitres, petit à petit, jusqu'à terminer tous les chapitres, c'est jusqu'à 27. 2 Samuel chapitre 11, à partir du premier verset, nous lisons la parole de Dieu. Amen. L'année suivante, au temps où le roi se mettait en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire le fils d'Amon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David s'éleva de sa couche. Il s'est promené sur le toit de la maison royale. Il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Zétien? Et David envoyant de gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, « Je suis enceinte. » Alors David expédia cet ordre à Joab, « Envoie-moi Uri, le Héthien. » Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, « À la maison et lave tes pieds. » Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tout le serviteur de son maître et il ne descendit point dans sa maison. On en informa David et on lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Uri, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Uri répondit à David, l'arche et Israël et Juda habitent sous de tentes, mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne, et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger et boire, pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. David dit à Uri, reste ici encore aujourd'hui, et demain, je te renverrai. Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger et à boire en sa présence, et il l'enivra. Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec le serviteur de son maître, mais il ne descendit point dans sa maison. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya d'Uri. Il écrivit dans cette lettre, placez Uri au plus fort du combat
et retirez-vous de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par de vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David. Uri, le Héthien, fut aussi tué. Joab, envoyant un messager pour faire rapport à David de tout ce qui s'était passé dans le combat. Il donna cet ordre au messager. Quand tu auras achevé de raconter au roi tout le détail du combat, peut-être se mettra-t-il en fureur et te dira-t-il, pourquoi vous approchez de la ville pour combattre? Ne savez-vous pas qu'on lance de trait du haut? Qui a tué Abimelech, fils de Jérubbeketh? N'est-ce pas une femme qui lança sur lui du haut de la muraille un morceau de meule, de moulin? Et n'en est-il pas mort à Thébé? Pourquoi vous êtes-vous approchés de la muraille? Alors tu diras, ton serviteur Uri, le Héthien, est mort aussi. Le messager, et à son arrivée, il fit rapport à David de tout ce que Joab lui avait ordonné. Le messager dit à David, ces gens ont eu sur nous l'avantage. Ils avaient fait une sortie contre nous dans le champ, et nous les avons repoussés jusqu'à l'entrée de la porte. Les archers ont tiré du haut de la muraille sur tes serviteurs, et plusieurs des serviteurs du roi ont été tués, et ton fils, le Héthien, est mort aussi. David dit au messager, voici ce que tu diras à Joab. Ne sois point peiné de cette affaire, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre, attaque vigoureusement la ville et renverse-la. Et toi, encourage-le. La femme d'Uri apprit que son mari était mort et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, elle cherchait et la recueillit dans sa maison. Et elle devint sa femme et lui enfanta un fils. C'est que David avait fait déplu à l'Éternel. Amen. Amen. On applaudit très fort pour la parole de Dieu. Alléluia. Phrase ya mwisho inasema ce que David avait fait déplu à l'Éternel. Tunaanzia pale. Pourquoi? Parce que kuku yetu alianza nayo avant ya kwenda ya kutonesha kusema ke dans la conquête il faut kutembea na Mungu. Alléluia. Kama unatembea na Mungu, je vous dis que utaréussir. Ça, je vous dis la franche vérité. Maisha yako itabarikiwa paka kubarikiwa. Haista jour, haista dépendre na kupanda kumilima, haista dépendre na majene prière, haista dépendre na quoi que ce soit. Mais kama unatembea na Mungu, je vous dis que maisha yako itangala. C'est amen. Alors, Bible nasema hapa kusema que ce que David avait fait déplu à l'Éternel. Qu'est-ce qu'il avait fait? Au commencement là, au premier verset, on nous dit que barua bote barikuya pale bana jorganize njoo kwenda kumvita. Il a kwenda kumvita puisque c'était un combattant. Mais lui, il est resté à la maison. C'est pourquoi même au début de cette année, moi j'ai dit que il n'a pas chaque conquête pour nous tuyanze huko kumwanzo de façon que kumwisho wa mwaka ufanye nini? Tujireposer. Hapana, hii haina temps ya kujireposer. Hii ni temps ya kufanya nini? Kutumika. Ni temps ya kukombana. Façon que wakati lo te jireposer, ujireposer par rapport à bilo unafanya mu maisha yako. Amen yako ya chini sana. Alléluia. Mais la Bible nous dit que David anabakia mwenye kuikala, mwenye kulala, busubuhi analamuka, eko na junguluka, mu majournée hivi eko na junguluka. Et puis Bible nasema ke nyumba yake ilikuwa ya yulu.
mule eko yule eko naangalia kuku ingine macho yake nenda kupika quelque part la mwanamke mwa bibi wa benye kona nawa mai. Haleluya. Wakati la anamona anamutamani, anamuitisha na anambeba bubibi. Mule mkumbeba bubibi mwanamke ananguka deja na kwa enceinte. Haleluya. Juu ya kujibiria kujimisha ile, David anambia general wake, anasema ke muniitie bwanake ya ule fi ya ule mwanamke Uri. Banamuita Uri, anarudi. Wakati ile banamuita, nije kule kuvita, oh tulikuwa bien tunakombana, nije general eko bien tout ça vina. Okay, banamwekea pale biakura, banakuria tout ça vina hivi. Magharibi David anambia Uri, anasema rudia kwako ondoke jirepose. Haleluya. Toka ni kutoka tu pake vinje mkuru kumpembeni, analala pale ashikufike kwake. Wakati analala nje, bunakachika banamwambia David akusema ke Uria ashikufanye nini? Ashikwende kwake. Arilala nje. Deuxième jour, David anorganize na fête tout ça. Anamuitisha, nije tout ça hivi na hivi. Inapasha ondoke jirepose. Anasema non. Miye niku combattant. Shene kulala kwangu na bibi yangu niku ne jirepose au moment où l'armée d'Israël iku muvita, l'arche de l'Éternel iku mutante, mais miye ni jirepose. Attends, je dois être en communion avec mes combattants, avec mes amis. Alléluia. David bila alikuwa navyo mkichwa, ye Uria ashikubijue. Ashikujua ya kusema ke kuku bubaya, disons tuseme tu bamulandie ile mimba. Alléluia. Mais Uria nakatala. Et puis lorsqu'on dit Uri le Hétien, c'est-à-dire que quelque part là, origine ya Uri ashikukwe vrai, ashikukwe juif. Amen, amen. Je vous dis que kama sema uku na Mungu na yuwa Mungu akamenisi na mumetrize, hata kama unaingia njo leo hii mala kwa kwanza kuingia, mimi nakwambia sasa makia utapokea miujiza yako. Sema amen. Uri alikuwa mwenye kujua bien maregle ya Mungu wa Israel. Alors David ananjika sasa mukanda, sasa huyu bwana muma plan yangu yote anenidejouer, ananjika mukanda, anambia Joab akusesa ke huyu bwana pale mumweke mu premier position, mumweke mu position ya mubaya. Wakati ile batake afanye nini? Akufu. Bana mwanjikia mukanda, bana mupa yo paka ye Uri. Ende nayo. Je me souviens wakati ile tulikuwa batoto. Mama arinifanyaka vile 2 fois. Mie na vile turanzo komea, tulikuwa presque barafiki. Bukonvi tout ça vina hivi tuko toujours à deux. Alléluia. Sasa bupuji bu Albert otona mama ananjika mukanda sasa make ananjikia mwalimu. Ananjika sasa mutampiniri huyu tout ça hivi na hivi. Pale ananjika vile atanjika ile mukanda anenipatia hiyo. Sasa wende ukaipeleke kumasomo. Uipatie mwalimu wake. Kumbi pale niku nendo peleka mukanda. Abakwanjike tu njoo Albert. Bari anjika na miye. Ya kusa bale bantu bawiri bale. Abashiki yake. Mubakokote kumashikio. Miye niku nenda na mukanda. Na furaha yote asisa make niku napeleka njuu ya muntu mwingine. Kumbi kuna miye. Niku amu. Haleluya. Jo vile Uri bari mufanya. Kanda
ashio ya kusema ke ile mukanda mule ndani muku komplo. Anaenda nayo anaipeleka. Et puis wakati la anaipeleka banamweka mu position ya mubaya, banachofa vers la miraille, banamuua Uri. Alléluia. Wakati le Uri anakufa, la femme est restée libre. Vite aneja kapare ule mwanamke. Je n'entre pas en détail mobile. Maintenant, on va entrer dans les vifs du sujet. Aujourd'hui, je vais vous parler des conséquences de ton absence dans ta vie. Alléluia. Je dis bien les conséquences de ton absence dans ta vie. Peut-être ça te trouble. Comment nous sommes absents? Boalo arisemaka eko nambia esprit yake asema, c'est à vous mon esprit que je vais parler. C'est à vous. C'est-à-dire que vilo kupali uku capable ya kuriambia unasema na we moya. Un jour notre papa avait dit que si tu veux réussir, il n'a pas chaque esprit yako yachane na corps yako. De façon que tu parles maintenant ou pas te traiter ma problème, il est comme mwili yako. C'est ma main. Bien-aimé, uyo ya kusema que tu es là, tu dois être aux aguets. On n'a pas chaque jour véritablement qui le wiko. Et même wakati le ma problème, ma corps étranger itakuya, ou te identifier facilement. C'est ma main. C'est comme par exemple, kukubantu bengine banasema kao mishi lukulaki. Aka katoto akalukulaki. C'est bien lukulaki, mais uyo ya kusema que c'est un danger. Est-ce que tu n'as pas tant pas les fâches? C'est un danger. Pourquoi? Parce que uyo ya kusema que kuku muntu mwingine, puisque présentement là moi je ne peux pas accepter muntu mukubwa, même à l'âge de 18 ans, à l'ukule typhoïde, il est typhoïde, na butumbo butoboke, hein? Fika mukutoboka je. C'est puisque à ujue les effets, les conséquences, ya ile malari, matokeo ya ile malari. Mais kama unejua, uyo ya kusema ke utaanza kwetufe ile malari, haista avance kukufikisha na mustadi ya kufanya nini? Ya kutoboka. Ule muntu ashia lukulaka. Ataka masisema ke eko nashikia maefe ya ile malari. Haista yo sema ni kitu kanikiku na indéranger. Est-ce que tu napatana pa ile fashi? Or kukosa kuyua, njo pale buku na nenepa, na buna kufikisha kububaya. Même dans ta vie, wakati lo unatembea atana muntu mubaya, unatembea na adui au mujue, uyue ya kusema ke finalité atakuwa paka kukuwa. Mais kama sema usha kuyua adui, hata kama unatembea naye, mais kama usha muidentifier, mimi nakwambia ya kusema ke hasta kufanya kintu. C'est pourquoi j'avais aimé un jour l'intervention de notre président. Anasema ke souvent je n'aime pas chasser mes ennemis, j'aime les approcher. Puisque kama mine bachofesha, mina yoaka koma kubajere. Puisque kama unafukusha adui, anenda mbari, atenda kujikomplote, atenda kupanda nguvu. Mais kama unamumetrize, uyo ya kusema ke asafanya tena kintu. Sema amen. Bien aimé, wakati le David, fashi yake ni fashi en vita. Fashi yake hata kama sema alikuwa mfalme, mais ujue ya kusema ke fashi yake ilikuwa ni fashi en vita, kule kuku arche de l'Éternel, kule kuku présence ya Mungu, mule mu terrain ya vita, njo mule mulikuwa fashi ya nani? Ya David. Même dans la vie, kama hauna na kiao kufanya nani aya mu maisha yako, abista ku yako. Même dans tes pensées,
Uyo ya kusema que si tu es quelqu'un, ou soit tu te donnes à la composition de la musique, ou soit tu te donnes à la composition des prédications, ou soit tu écris, ou soit tu écris tes projets, ou kuna waza bila unapasha kufanya mu maisha yako. Mimi nakwambia ya kusema ke bita kuepargne mkuwaza. Par exemple, uko unaona mtu mwingine eko pale hauna na kiao kufanya, mais waza peut-être mwanamke mkichwa ule uriona njoo kule unaonaka mtu mwingine mwanaume anafika mu niveau ya kumasturbe. Ni kukosa kupata occupation ya kabaila ndani ya kichwa yake. Sema amen. Wakati ile kuna waza, unaingia profondeur ya ile mawazo, unaingia profondeur ya ile mawazo, uyo ya kusema ke utapata paka matokeo. Me kama huku na waza bya bizuri, mimi nakwambia ya kusema ke utazala bizuri bila huku unafanya nini? Huku na waza. Amen yako huko ya chini. Je parle à quelqu'un. Mimi nasema les conséquences de ton absence dans ta vie, njo ile kona fanya ke bibaya bizarikwe, bibaya byote ikutusa muisali hivi tuko hapa. Uyo ya kusema ke c'est notre présence. C'est notre présence njo ile kona empêcher michi yote muisali. C'est notre présence muisali njo ile kona empêcher mayani ifanye nini? Ishote muisali. Mayani itaweza kota. Ata mu plafond, michi tezi natoka. Mais pourquoi yote? C'est puisque nous prions ici. C'est puisque nous sommes là. Sema amen. Na weye mu maisha yako, mimi nakwambia ya kusema kama uko present mu maisha yako, michi haitaota. Amen yako huko ya chini. Mimi nasema sois présent dans ta vie, biocha abistaota. Sois présent dans ton travail. Mimi nakwambia ya kusema ke bibaya mukazi yako, abistafanya nini? Abistaota. Amen yako huko ya chini. Mimi nasema amen yako huko ya chini. Sois présent. J'ai suivi beaucoup de grands. Utashika beko nasema mumvita kama unaanguka hapana kuangalia kutafuta nani ula na kuangusha. Tafuta ujue kile kinakuangusha mu maisha yako. Erreur kanilo ulifanya njoo ufike mkuanguka. Piske bantu bote bale basha kukujunguluka. Uyo ya kusema kebeko napenda paka bakone njuru anguke. Suwe ya bantu banapendaka kona paka bibaya. Suwe ya bantu banapendaka baone ushindwe. Me kama sema huku napenda uyue bale beko natafuta bakushi, bale beko napenda unapenda uyue bale beko napenda ushindwe. Make unapitisha wakati bule. Weye vile ukupale antake combattant wa kilti matinal, tafuta ujue kile kinapasha kukuwezesha. Amen yako iniankuraje. Mimi nasema tafuta ujue kile kinapasha kufanya nini? Kukuwezesha. Hapana kutafuta kile kinapasha kukushindwisha. Hapana kutafuta bale beko na kuwazia bibaya. Hapana kutafuta ujue bale beko na kusemea bibaya. Ujue kile kinaweza kukuwezesha maisha yako. Sema amen. Ulizo leo mpemena kwa sababu unapenda uyue nombre ya baloji. Utenda nabo wapi? Haleluya. Unapenda ujue nombre ya bale bena kuazia lufu leo. Utenda nabo wapi? Mais un surnaturaliste uyo ya kusema ke ni ule eko na waza au-delà ya bile bantu bengine beko na waza. Sema amen. Sema amen. Mimi nakwambia ya kusema ke hii mwaka kama unaanguka hapana kuangalia nani ula riniteka, hapana. Mewanze kuangalia mimi naachana na Mungu wapi. Kama uliachana na Mungu umurekipere tena. Tembea pamoja naye na utaweza. Mimi nasema utafanya nini? Utaweza. Na mimi nakwambia sasa utaweza. Haleluya. Kuku ma sport. Sport kama kuku mu sport paka wewe njoo unapikana, paka wewe njoo unapikana, paka wewe njoo unapikana.
Kuku bale batakupenda njoo unapikanaka. Me kuku bale nabo batakuchukia njoo unafanyaka nini? Unapikanaka. Haleluya. Kama huku unabarikiwa, we njoo wa kuvala bien, we njoo wa kucheka, we njoo wa kuendelea, we njoo uyo ya kusema ke kuku paka bale beko pale macho yabo beko na kuangalia paka utanguka. Mimi nakwambia ya kusema ke le plus grand secret dans la vie, kama unapenda ushikangukake maisha yako, tembea pamoja na Mungu. Na asubuhi ya leo mimi nasema tembea pamoja na Mungu. Hapana kwa absent mkichwa yako. A partir ya leo réfléchis. Na hivi Mungu anetuikarisha hapa. Uyo ya kusema ke présence yako, présence ya ule iko nafanya force. Même dans notre pays, pourquoi notre pays n'avance pas? C'est puisque nous sommes absents. Si nous sommes présents, uyo ya kusema ke bintu bita changer. Même dans votre famille, pourquoi les choses ne marchent pas? Puisque huku unaona baba nazala batoto 10, mais bale batoto 10 bote beko absent. Abana mu famille, utambia huyu zaki yake, uyo ya kusema iko absent. Mais kama sema mu famille muko ata ba 2, ba 3, munaweka akili yenu fashi moya. Mawazo yenu fashi moya. Mimi nakwambia sema ke mutashanje bintu. Amen yako inyankuraje. Mimi nasema ne soyez pas absent dans votre vie. À partir de maintenant, ne soyez pas absent dans votre maison. Sema amen. Kama sema ke Mungu alimeka pamoja. Mwanamke na mwanaume kama banekala pamoja. Wakati ile banekala pamoja, Mungu anebapatia deja pouvoir, capacité ya kuumba, ya kuzala mtoto. Efe ya kuikala papa na mama banekala fashi moya, banapatana pa mwili. Mungu anebapatia pouvoir, capacité ya kufanya nini? Ya kumba. Haina kusema ke ile capacité itajilimite paka njuu ya maungu inakutana. Hapana. Même leur esprit ya papa na mama kama nekala fashi moya, mimi nakwambia ya kusema ke ile ndoa itafanya bintu binene. Je ne sais pas si je suis en train de bénir quelqu'un. Mimi nasema hata mawazo kama munekala pamoja, même Mungu anasema là où 2 ou 3 se mettent ensemble, moi je suis au milieu d'eux. Hata hivi tuko hapa kama tuna decision moja, tunasema hakuna ule atashomer atakuwa shomer hapa. Mimi nakwambia ya kusema ki hakuna ule atakuwa shomer. Juu ya nini? C'est puisque tunaingia kama mkilti matinal, kila mtu anaingia après komba amen amen, kila mtu anafanya nini? Anatoka nenda. Mais kama sema tunaweka mawazo moja, mimi nakwambia ya kusema que nous allons toujours faire quelque chose. Sema amen. Munyumba yako kwa kukushikia. Asubuhi ya leo mimi nasema munyumba yako Mungu akupatie bibi wa kukushikia. Munyumba yako Mungu akupatie bwana wa kukushikia. Munyumba yako Mungu akupatie batoto wa kukushikia. Tu verras que les biens matériels haina bintu bya nguvu, non. Alléluia. Hivi tuko hapa, nous sommes une force. Nous sommes une force. C'est pourquoi je vous ai dit que même cette année, kama unapata kazi, unashikia ka affaire kama hivi, unakuwa unetwa tutapata paka bantu hapa bate tumika. Kama banatumika, kila mtu wote kama inatumika, kila mtu wote kama ina franga. Mimi nakwambia ya kusema ke atustateswa. Sema amen. Est-ce que vous me comprenez? Kama wewe unatumika, unabarikiwa na mimi nabarikiwa. Huyo ya kusema ke na mtu mwingine yeye ule wao ujua, na yeye atafanya nini? Atabarikiwa. Bangapi bale bene nifuata hapa. Oh papa, tu sais vinavi unisaidie kwa $100, unisaidie kwa $2000. Ile $2000 ya kutoka wapi? $3000 ya kutoka wapi? Kama sema wewe vile ukupale, kuanzia mois de janvier jusqu'au mois de décembre unikumbukaki. Unanikumbuka paka autant de problèmes. Ile soutien itatoka kukumi, itatokea wapi?
Un électron libre ne peut pas avoir la force. Est-ce que tu n'as pas tana? Vile okupale, uyo ya kusema que Dieu t'a donné la famille là, de changer les choses, de ne pas apporter les problèmes, mais d'apporter les solutions. Ne sois pas absent cette année. Sois présent. Ambilo kupembena kwa ça, sois présent, sois présent. Alléluia. Mayana haitaota maisha yako. Magonjwa haitaota maisha yako. Bibaya haitaota maisha yako. Mimi nakwambia sema wote ule atashimama njoo yako. Wewe vile kupresent, mimi nakwambia sema ke mayani ngariki ya chini utaitukunywa na mkono. Sema amen. Ça je vous dis la franche vérité. Onaona kama kamuchi kengariki kakatoto. Akasta lomba franga ya mingi. Akasta lomba ondoka nani ukaluwe engin. Akasta lomba ma dépense ya mingi. Utakuwa tu na mkono unafanya nini? Unakatukunya. Mais kama sema huku absent mu maisha yako, kale kamuchi kama kananenepa, katalomba bintu. Na weye cette année sois présent mu kazi yako. Sois présent mu kila kintu kyote. Est-ce que niko nakwambia quelque chose? Sois présent de façon que kama ennemi anashimama anotesha kibaya, kuya na mkono ufanye nini? Unatukunya. Bibaya bista ota mtunda mu maisha yako. Je suis en train de bénir quelqu'un. Mina sema bibaya bista ota mtunda mu maisha yako. Mijija esta ota mu maisha yako. Longtemps que kakintu kengariki kachini unafanya nini? Unakatukunya. Unapaswa barikiwa. Sante yako inapaswa barikiwa. Kazi yako inapaswa barikiwa. Nyumba yako inapaswa barikiwa. Lorsque tu es absent, c'est pourquoi tu loges ton monde, mon famille, tout qu'on a beba terrain. Tunaloka huyu. Wewe yoko unafanya nini? Uliza wale kupembena kwa sababu wewe unafanya nini? Kama muloji yako unafanya kazi, wewe mkristo unafanya nini mwile famille? Shimamia yulu, mwambie yule mpembena yako. Kama muloji, wewe mwambie paka sasa kama muloji adui amone mu famille. Eko na loka anafunga maisha huyu. Analoka huyu. Anafanya sasa wewe huku unafanya nini? Kama muloji eko na loka mu famille, Mungu na yeye anakuita ile puissance ya buloji. Wewe huku pale njia kwetufe bibaya. Ne sois pas absent. Sois présent. Mina sema sois présent. Mu psychologie bari tufundisha kusema que un homme distrait, hein? Un homme distrait, ana kusema que il est absent. Non. Il est absent ici, mais il est présent quelque part. Alléluia. Tutezi tunakuwa na wewe hapa. Kuku bengine beko hapa. Hapa. Kumbuka ile example ile papa ile alinitaka ya pastor mmoja anasema ke hapa nani niko napenda tukwe serious. Ule aliwa sasa make alisharatika. Arilanda bwanake. Ashimame yulu. Tumombe Mungu afanye amurumi. Mama mwa alikuwa mwenye kukala pembeni ya bwanake, araanza kula. Ashimame yulu, ye deja na shika paka ile kushimama yulu anafanya nini? Kushimama bantu bota bashimame ni paka ye njoo anashimama. Sasa naona vile kanisa yote iko nafanya nini? Inamwangalia na bwanake. Utasema ule alikuwa présent. Ashikuwe présent. Ambio lo kupembena kwa sasa sois présent. Ata munyumba yako kwa présent. Mena sasa kwa présent, njoo pale bichi biku na kutoboka, njoo pale nyumba malate yako nenda na kukoza, njoo pale biote bina kwa labika wewe kupale huko na ngaria, sois présent munyumba yako. Shimama mwambia sasa sois présent. Mi takusaidia, shimama umwambia sasa sois présent. Umwambia sasa sois présent. Kitanda yako kilikuwa na mikulu 4, mikulu 3, unaanza kuweka mabrick, sois présent. Waone, sois présent. Shi nyumba yote yole iko na toboka, bintu byote binakufa, sois présent. Simamia yulo ambia ule kupembena kwa sasa sois présent. Mangua yote ili kuna kuisha.
Byote bina kukufa, mabiungu yote na kukufa. Huku pale. Oh, niko hapa, una hapo. Sois présent, ambia liko pembeni kwa hii mwaka sois. Kazi yako ina kukufa, unaangalia, hapana kuangalia vile, sois présent. Sema amen. Sema amen. Huku unaona nyumba yako iko napomoka, huku unaangalia, sema uniko hapa, una hapo frère. Kui hapo. Mungu pamoja na wewe, mimi nakwambia kusema byote bitarudia tena ni katika jina la Yesu. Kula déjà la prière, mimi nasema sois présent. Usha kuikala. Sois présent. Ile kushimama ni signe ya kuonesha sema je suis présent. Sema amen. Austa toka pa ile fashi. Austa chomba. Austa kufa. Byote bile biranza kufa, bianze kupata tena uzima. Sois présent. Ambia Mungu asa mina absent. Ni David ndio alikuwa absent kukomba, binamuleta ma problème. Sois présent. Hapana huku pale huku unaria nini? Haleluya. Hapana kuria. Hata kama bakukushukia be kwako, acha bakuchukie. C'est ça les enseignements du surnaturel. Acha bafanye nini? Bakuchukie. Bafanye nini? Kuku commentateur moi via anasema kule ku television anasema ke shie tunajua la joie de la victoire na tunajua la douleur de l'échec. Alléluia. Ula na wina anapasha paka kucheza. Ula na shindo anapasha paka kuria. C'est la loi. Na mimi nakwambia sasa hii mwaka hapana kuchika échec. Hii mwaka uweze mubyote bila kunafanya. Uwine mubyote muile mavita yote ukunafanya. Sois présent. Sois un combattant. Tembea. Bale banakufuata banakufuata. Bale banakwacha bakwache. Kama banakwacha Mungu atakutumia tena bengine. C'est ça la vie d'un leader. Sema amen. Mwaka ni mwaka determination. Niku natembea, unanifuata. Unanyacha, acha. Hata Yesu alisema, anaambia Pierre kusema ke wewe unafanya nini hapo? Shuende sable bengine barenda sema hapana. Wewe auprès de toi, il y a les paroles de la vie. Na wewe mwaka, bale bote batatembea pamoja na wewe, batembea pamoja na wewe. Ula atakwacha. Unaona tu busubuhi bunalamuka hivi mtu anaanza kukukengula. Acha kuangalia ile macho yenu. Busubuhi pake hivi unaona mtu anaanza kukusema bibaya, mimi sikupendake. Umwache, wewe angalia kumbele. Sema amen. Maisha yako ni maisha ya conquête, ya kufanya bintu vya binene sana. Me kama unabakia kunaangalia, utenda kuangalia na macho hapa bibi kwa benyeo, unabakia unapata probleme. Haleluya. Paka mumu kicho mkama ile ni kuna waza tuseme na hivi ya kusema ke inapasha paka nifanye hivi, inapasha paka nifanye hivi. Wewe kama unakuwa unaishi mamea kumbele, hata kama sasa ushovala kama mini jeep kaumu, mimi taona ile mini jeep. Shitaiona? Mimi ni kunaona ni ma building, ni kunaona mu macho yangu. Mimi ni kunaona ni ma voyage. Mimi ni kunaona ni bintu vya binene. Mimi nasema sois présent. Sois présent à partir d'aujourd'hui, sois présent. Wa kukudistraire anako. Sema amen. Usone magonjwa. Unaona kandoto akana hako hii mwaka. Unekaona mebilo unawaza njoo vile bitafanika. Mungu akurudishe tena ndani yako. Ile absence ilikuwa ndani yako, mimi sasa yanze upoteni katika jina la Yesu. Tout ce que tu vas faire, mimi nakwambia sasa itachanger maisha yako. Pala bakukuichika batakuichika ni katika jina la Yesu. Pala bakukupika mikono batakupika mikono ni katika jina la Yesu. Avance. Avance. Conspire hii mwaka. Sema amen. Utambia Mungu usema je suis présent. Narudia ndani yangu. Mimi nakwambia ya kusema kena wewe mwenyewe utashikia la présence du surnaturel en toi, utashika bushima bunengia tena ndani yako. Ile presentiment ya kufa usishikia tena. Hata kama magonjwa kanakuya
haitakuwa ile bubaya bote bule butengia ndani ya maisha yako buna kwa kukurapele nguvu ile inekalaka ndani yako. Haleluya. Rudia ndani yako na wote ule atashimama kumbele yako utamukanyanga ni katika jina la Yesu.